Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Khalik, Al-Mukarram Kiai Junaidi, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Siddiq Terjuganan, wabil khusus Bapak Kepala Desa Desok Kecamatan Demabuh, sareng sedaya pengurus takmir Masjid Nurus Sobah, remaja Masjid Nurus Sobah, Karang Taruna Sebede Kaadinto, sareng sedaya jemaah pengajian sehadir melemangken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkong dimin ngireng kita areng sareng muji syukur dak hadiratipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah melemangken kaadinto boten kaula sedaja sareng Gusti Allah paringin kesehatan sareng kesempatan kanggo menghadiri situng acara sangat agung eki kaadinto mut ngimudin kelahirna makhluk ke Allah si paling agung eki kaadinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi melemangken kaadinto dirayakan tempat si paling agung ben melarmu ke pagi kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten kaulis pagi eswarkan Allah pelong-polong sareng orang-orang si agung. Amin Allahumma amin. Para rabu saya mulyaki sareng Gusti Allah, Ki Buru dari Bapak Kepala Desa ampun diwanti-wanti panjenengan pakon cek miramih. Cek miramih ki bila bahengak kena TK nih kak. Cek miramih pemancing marin mun sirame. Juganan Ki Buru Debuaki dan kula kento Kiai Fauzan Pelumpungan takok bur campur ben lek Fauzan ora lanceng gulenya alaran asa Pelumpungan ora lanceng bodo juganan nyaman Kiai Fauzan toron plak-plak yang kocak Pelumpungan juga Kiai Fauzan Lailur Rahman Asyuti Umul Qura. Tapi setelah jina kadinto para rabu cai ponten kula dari telok Fauzan setokang ceramah saya paling genteng nika gula can gula kibar kerjaan sampeyan enten lah ki tadi takok kalero kasa para rabu saya mulyaki sareng Gusti Allah dan gula manabi nang daerah Demabu kadinto manabi ngisen pengajian biasa nih pataber. Karena pon apa? Alam Demabu sarang alam lain kan tak beda. Sarang larangan, napa boleh kadur, kedojo napa akong, pasian. Nika tengki teka-teker anteng di jam karo biasa tak ngongo anten. Tak asang geliseng. Keng muni Demabu macam-macam. Nah, tak percaya gula. Dan gula dimin pernah daerah nikah Gedin. Nika gula kita anak umik pone pesenin tak langkong makai manabi neng kanto tak ada buru beda-beda. Oke jangan cocok gula tak seneng beda-beda nyamanan sejak sekecil lagi. Anapa para rabu karena mangken kak dinto tengki jaman kak dinto ampun ruko buru setuju. Panjenengan mangken mengharapkan pengajian nika keburu germaria. Mari kini ke depan kecompon tangki mun kita asolat umpaman bekton asolat keburu germaria. Mereka ento tangki bisa bini beriin daeren keburu si mariang akan
nginum padu ruga buruh, tedung ruga buruh, kelakuan ruga buruh. Anapa mak ruga buruh? Karena mangken ampun mana ruga buruh. Sehingga nah sebab tengkana sampian tibi ruga buruh, mangken banyak orang sakit gara-gara lakon ruga buruh. Ki dengodel ke tengah, ki dengodel ke tokot, ki dengodel asam urat. Mak bisa sekepin na kelakuan biasa na sarang panjenengan na kelaku kapi. Mak kelaku kapi karena keburu daerah mah keburu sesogi. Tak cukup mun mangken Pak, kelakuan situng nika tak cukup ten. Diteban orang dimin, mangken kentuk tengki kelakuan macam-macam. Bede situng orang kentuk tengki negu kelakuan lemak. Derin tero tengki tulis okian. Keburu pokoknya keburu. Nika tengki nika selain atani kadang ki adogong. Ero mana muka toko, jual pulsa, kadang ki ojek online lemak. Enten nungguan, tinggi tanya ki online kadang dek napa. Itu ben orang dimin tengki, para bengeseponaten kuleban panjenengan kento para Rabu, karena tak ruga buru, bila pengajian kento anteng, latengenin tengki panjenengan orang sepona, dimin tengki, bila osom kopung gak disenang nakonana, bengesepona sampean gak dinto para Rabu, bila ampun adan maurib masuk ke kopung, mun tak deger mari isa tak turun, rit-wiridan gasa. Pokol 2 abungo ngeding sampai kulaku mentak teger mare apa jeng duha tak turun dari kau bunga. Mereka ento mangkat ke kelakuan. Napa kelakuan ki mun tani mun tegeng ngak kini kah. Kol 4 peleman pon depak kecompo tengki ki biasa maurib ongke boleh ke kopung de boleh kelakuan. Tenang sehingga pun apa sebab kelakuan situng tapi abak kadinto istiqomah tengki dalam ibadah. Anteng dalam ibadah, alhamdulillah Pak, bengesepo sesete kento bisa ating ke laki tanah sangkulan seberleber kesampian. Alhamdulillah. Leh semakin coba banding aki ben sampian siru keburu nih kan. Kelakuan lemak kita mari setunga kita mari setunga mari kini ka bajang dus grudus ngaji dus grudus ngakan dus grudus tingin aki kan mau lena. Cereng kadang tangki mak entar sampian nyangkul na tanah kaanan, cereng debo dena kadang pun melober tanah sang. Oke. Mangkan jak bu sampian tangki pulan bede cerita umpaman tang nyaman maralakon ada remakeng 2 bulan kuna jual pentol setia lemele mobil. Mak bisa. Mima tak bisa cereng jual tanah namban. Lober gini ka. Lober gini ka. Lah gini ke para Rabu tengki dimin lakar manabi para bengesepo kento di samping ibadah anteng senajan kelakuan situng tapi berokah cepon segi buruh lega dinto si yarep mangkana panjenengan tengki para Rabu cek menilai nominal gaji sekian HR sekian upah sekian tak bisa karo nominal yang tanpa nominal yang tidak bisa disangka-sangka kak dinto berokah mangkana panjenengan kak dinto para Rabu hadir malam mangken kak dinto tangki nang pengajian situng estona ponapa si yarep engki kak dinto barokah sebab sekak dinto berarabu mangken kak dinto orang ampun banyak tak parca jika barokah mangkana bila pengajian sarang para kiai kadang disampaikan ngireng aba kak dinto ngaji bila pengajian pak anteng jak ruta buru jak ruka buru bila masuk ke masjid juga nan pak anteng toju. Karena apa yang diharapkan sarang abe ke adinto para Rabu barokah eneng dunia termasuk barokah eneng akhirat. Coba mungkin bandingaki hewan sebarokah ben hewan setak barokah. Napa contohnya sapeh sarang koceng. Mun sapeh tengki para Rabu tengki budun ka dinto situng tapi bila pasaran kejo sape atau sen bahkan kento buan tinggal para telasan kurban saya jual bi orang keng herana sape pakun banyak bandingaki ben koceng sekali ngandung kento tengki bila keluar lemak cek bajen gula kadang batu masuk nyelosok buan kasor je mak ngandung boy rejan keng sobung tengki cerita na orang ngajual koceng sobung reng mele koceng padahal budun koceng keto banyak tinggal besaki tengki etong bitong pakun benyaan sape padahal sape bila abudu setong pen pasaran jual mun koceng tengki abudu lemak pen pasaran beder yang jual koceng
Me pola sampean butuh koceng kone kejompok. Mangkan tangki para rabu nika manabita kaleb masjid kento kima beda pengajian jaipon dan kulikin barang kabar remaja masjid semangkin kento disemarakan termasuk pun apa hadrah banjari kadang itu kemudian dihidupkan kembali karena pun apa para rabu keangkui mau di masjid bentun kula malam mangkin ngabesaki ya curak cek benyan jemaah oke jemaah masjid napa pengen polan ibri berkat nih kata tahun yang mun lembon malam atau engki mun ribuan hari na duhur asar maurib gula tahun yang paling lada sekali kan itu iya mun kira tangki panjenengan pancing kalaban berkat pas sampean tangki pernah nang masjid tak pun apa panitia kento para rabu tangki termasuk remaja masjid atau betakmir kento menyediakan kayak dinto kayak ngaki manabi to cun nalakar supaya orang kak dinto tertarik kangkui berjemaah ke masjid umpama nabi sampean sediaki kopi iya ada beda freezer napa boleh pah jadwal sobu rap-orap duhur es kacang hijau asar umpama nasi rawon maghrib napa karo bakso beranak tanpa ayah karo nggih bakso beranak isya genten umpama tangki kelaban umpama ayam goreng ini kata apa? Asalkan tangki ini betul-betul para jemaah kak dinto pernah enang masjid kemudian kesokan kakui sholat berjemaah. Keng mungkin enterangakan meloloh empon totop. Mungkin ngonoin ayam goreng atau es kacang hijau na meloloh tak oleh. Tak sesuai kalaban maksud kento usaha totop kenika. Tangki tentak pun apa ya toren bi sampean sediaki kopi rokok ikor jak beteti barung kana boleh kiai akad dia mangken tangki rokok oleh ikor jak kebiasaan mana bineng fikih tak pun apa asalkan tidak dijadikan kebiasaan ada tak pun apa ya masjid asalkan satu kento tidak dijadikan kebiasaan saya kocak kebiasaan sampean kula kuting ngakan antar ke masjid ting depak sarasar ngakan antar ke masjid mari kini ka Isa perengnya kiba ke masjid ben lam taala mani kasi tak oleh mungkin acara sekali-kali ni tak pun apa para rabu Allahumma sholli ala Muhammad le mangken kento karena temanya kak dinto tangki para rabu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun apa yang diharapkan di beberapa kitab yang dan kula mangkin bahwa di antara tujuan umat Islam mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto paling tidak ada 3 tujuan. Sepertama engki kak dinto li syukri wal imdah, senomor 2 engki kak dinto lil uswah, dan senomor 3 engki kak dinto kaangkui li tolabil ilmi nyari ilmu. Nika. Senomor 7 li syukri wal imdah, engki kak dinto asokor da Gusti Allah wal imdah ban muci kanjeng Nabi. Apa napat beten kau lega dinto para rabu tangki mak kotu asokor dak Gusti Allah kemudian muji dak Gusti kanjeng Nabi gila ayat ampun yocol sarang ke Khalid katipona pada guna Gusti Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun ngucaban Muhammad bi fadlillahi sabab fadl Allah wa bi rahmatihi ben sebab rahmat Allah fabidzalika maka kalaban kak disajaban Gusti Allah falyafrahu bunga kapi umat Islam apa napa mak kotu bunga huwa khairum mimma yajmaun karena bunga sebab torona fadl ben rahmat Allah khairum mimma yajmaun ya arya lebih bagus etempeng tunya sekompolaki ben kapir Allahumma sholli ala Muhammad. Ponapa saya maksud kalaban fadl, ponapa saya maksud kalaban rahmah. Bedesitung kitabnya Menaruhul Ma'ani, sengarang kitab keadin tu yang keadin tu Syekh Abil Fadl Syihabuddin Al-Alusi. Pernah cerita aki dalam nafsirin ayat keadin tu Ibnu Abbas kemudian menafsirkan. Pasira Ibnu Abbas sapawan kanjeng Nabi. Ibnu Abbas keadin tu berarabu jarang sarang kanjeng Nabi, ebaktona kanjeng Nabi umur 47 tahun, Ibnu Abbas ki lahir. Ibnu Abbas ka adinto nya aslina Abdullah sing kena dimin
ki masana Nabi bedetello Abdullah yang pakar Al-Qur'an, peseraan Abdullah bin Abbas, senomor 2 Abdullah bin Mas'ud, ben senomor 3 Abdullah bin Umar. Sekak di masih paling alim kak dinto andi spesifikasi masing-masing. Ben Abdullah bin Abbas kak dinto dianggap yang paling mendekati kebenaran di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga natangki para rabu dan kula merujuk kepada tafsir Al-Alusi kak dinto atau tafsir Luhul Ma'ani Tabun Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud kalaban fadl Allah engki kak dinto ilmun Allah seepatoron dak manusia. Sedangkan yang dimaksud kalaban rahmat Allah engki kak dinto epotorona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tifadol kak dinto aropa aki kasokan Gusti Allah karunia yang sangat besar seepatoron sareng Gusti Allah ben Nabi Muhammad kak dinto juganan rahmat Allah sepaling raja seepatoron dak manusia. Sehingga neten kula cepon segi buru falyafrahu. Lam kento lam lil amr, lam amar, lam huruf perintah, artinya aba selaku umat Islam epakon pebunga seorang juga. Nikah cein apa konce? Iya, enten dia. Rekan kencing manis kapi orang. Gula tak kencing manis, gula hujan hujan kenton es manis justru. Enten nunggu. Kopi manis, teh manis. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab bunga atas lahiripun Gusti Kanjeng Nabi termasuk epatorona ilmu kak dito lebih bagus etembang mekompol dunya kak dito sakabina cepon Gusti Allah. Panarabu saya muljaki sareng Gusti Allah. Baungguna kak dito manabi amolot aba akati semangken bunga kalaban moloten memperingati kelahiranipun Gusti Kanjeng Nabi boleh kenceran ongku oleh. Nampak bukti nah aba kadang usaha studi banding ke orang sepon lastare kasera ke orang mah teh mun kita mati tak oning berarabu mun ki odi sampean tak percaya masa rapo bede genjeren tak percaya buru ting lemate oning sampean mangkana tengki berarabu terus terang sedejana manusia kak dinto nalekana masuk ke lem kuburan neka kasta serajin apa jang kasta serajin abasah kasta, serajin asolat secakang ngaji Al-Quran kasta, kasta deremah kasta masana epapadeng genjerna bajang, genjerna basah, genjerna ngaji bahwa semuanya itu bisa menyelamatkan abe edelum kubur. Ngake eta apa kebi malaikat genjerna ngaji datang ilang-ilangin. Gege. Ngagak boleh yon jeboy toroko bibi malaikat konjurna sedekah datang leni kebah buru apang serasa ya Allah cek saking abek ki bektone nang dunya ya sajen macakang ongku tak ring sajen raja genjeren engkok sajen selamat nang alam kubur beneng alam akhirat ni kesecakang kasta napa boleh engak sampian sekal nakal napa boleh setak sakale bila pasaan temui langkun kenal enso kone nang baru. Bila Jumat tengki kadang mun tak deger iko makaro tak datang bila tarawiyan nakal kia bede polane compok ni ke sebulan tak muncul sekali nang malam tarawih kento bigule tanyaki atakbir nang dada kini ka ben mata mak tade sekali joran nang salat tarawih engko tak nemunin ben selama sebulan nang tarawih dek sekali napa jawab nah cek gule pun abekel mantoh reken mun genjeren pah beki lagi kemanton dia macam tak bisa pagi ini ketengki berarabu te ningin jam saja mah genjeren tak bisa mun cedin manton te kere beki kamatoan naten ben boleh tengki jepon ulama dalam hal ibadah makro langan lah kento selain ibadah sunat urusan ibadah panjenengan tengki lalangal aku umpamana beda darusan ben tak antara ka darusan lala beki kasih cakang kasih lebur mek bengkok langal tak oleh sampean kau tuara bu, mun parlo tengki engkau ngaji ya kia, sengkau apa jangan nang ada kia, taule kemudian tengki karena soft kento saya paling bagus mana biasa solat nang ada, lah kok lah ngalah nang tubat tubai nang budi kita edung dia,
Rid-wiridan kok nang budik ini kata oleh. Mangkana tengki jepon para ulama langana dalam hal ibadah hukuma makruh. Selain dalam hal ibadah langala kadin toh dianjurkan utawa sunat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nika tengki para rabu umpamana kadin toh jepon segala kunjurna sedekah, kunjurna bajang, kunjurna ngaji, papadeng sareng Gusti Allah, buru abak kadin tu apa ngerasa bahwa amal soleh kadin tu betul-betul membantu abak, masalamet abak dari siksa kubur, terutama bagi enang akhirat. Sehingga dalam Al-Quran berdedabu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Ya Allah, cek saking ajal abdina kadin tu tunda sakejak bae. Ota besa are bae, maka sedoja tunya na abdina sebedenang tunya kadin tu parengagina ka orang lain, sedekahagina ka orang lain, wa akum minas solihin. Benten kula teroteti orang-orang saleh. Napa cepon malaikat ngasep. Mangkan leres dawuh Sayyidina Ali, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia mun kengki ajrunggut nang dunya ria tedong fa idza matu tapi nalikana masuk ke kuburan intabahu buru sadar. Dari maksudnya tinggal masuk ke kuburan ibuk tepuk di malaikat mak iyongku kok mata apa jeung teh lambe engko mata apa salambe sadar tinggal depak ke kuburan. Mangkana ten kula kadin to para rabu tangki perlu sekali-kali studi banding ke orang mate. Dari studi banding tentang ganjarna mulut, dalam setong kitab nyaman i'anatut talibin, cara dari Fathul Mu'in. Eka di saya cerita aki beri setong orang, tengki ni keseteh. Nak kanak ngode kentola ko nagun kok ngangko napa karo kuli pasar. Tapi kak dinto para rabu karena cek lebur ke Kanjeng Nabi, seneng ke Kanjeng Nabi long mulong. Ben bulan mulut mesti mulut. Totor lekas nak kanak ngode kak dinto tak sempat araji kemudian seteh. Dalam setenah ternyata mimpi salah setong kiai reng wali kan to. Mak kai tetanggena. Lo kak dinto tengki karena mak kai na mimpi tetanggena segi buru seteh mak tang tetangger ya mate. Mak datang katang mimpi tapi ya besaki orang kak dinto acurak jember. Ben kak dinto tanya aki langsung bima kai. Derem maka berban bro. Ijo saya ngangkui bahasa kan to nah. Derem maka berban bro. Alhamdulillah make menabi semakin dan kula kak dinto bunga derem make ki ruburu masuk kejo sing ngetek dan kula kento kiai ada remah ebok to na orang sing ngateraki dan kula kak dinto ampun peleman sedejana tengki pas temu datang sinar ria datang benageron baleng re mungkar nakir re baleng datang re tengki. Tapi kepada rabu sinar kak dinto sajian semak ternyata masan elang sinar pas temu aroboh setong orang laki ganteng pote. Pas nak ngude kak dinto ngocak sekak dinto cek saking ngeden gula oning cek malaikat mungkar nakir ganteng ingani ke gula tak ngetek tareng orang ganteng gento pahmisem engkau beni malaikat mungkar nakir jong peser panjenengan engkau resilaku rasolen bi iban roh selamatin bi iban bentahun emolotin bi iban bentahun selaku emausin selawat bi iban bentahun sengko ore Muhammad bin Abdullah berarti ajunan Kanjeng Nabi iya cong sebab lakon na bani nang dunya recek bagus bahkan ban recek nganggebe ka sengko lako ngiring selawat ka sengko marah marin sekecil agi biasan datang malaikat mungkar nakir bentuk satek ngitek mun tak tahu ajawab sengko saya jawab agina amin Allahumma amin. Saya berarabu tinggi umpamana sampean masuk ke kuburan pasti aberingin Kanjeng Nabi bu alamat selamat gini abenten nungguan sengak caipon neng kitab tinggi manusia keento mak antara ka jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir cek renggen datang mungkar nakir nih kapon nakoin celeng gini sebun atas tembus ke bawah gini sebun tembus ke atas saya tak takut kan etanya agi bayi tangki sampean lengeter etanya agi man robbuka siapa pangeran aban mun telocor kadang pahajo pangeran Diponegoro mun telopo dari ngitek padan benak kana ting ujian tangki ujian matematika atau bahasa Inggris ujian nasional mun lambo si ajur semalam dari turun maurib sampai subuh empun lah corak ki alim apal kesen buku keng depak ke kelas ngadep ya dan bangku tangki keluar soal ada blank bah buku sekalian
Pah ngoja anak-anak gini kan, engkau malu mah pinter kan, akan satu pah gendeng sekalian. Lepas de benengak gini kan, mangkana sambian tengki berarabu sehat-sehat kan, to cak pah macam-macam, aduh jangan siapa kan, engki pulan ki sehat. Lebending lagi ke orang sekarat ke arwah. Orang ni kata engki leres dabun Kanjeng Nabi, beriin kesempatan lalai, beriin kesehatan lalai. Beni jen engak ke Gusti Allah, justru saja lupa ke Gusti Allah. Sehingga dimin ini kitab Kifayatul Ibadah, Kifayatul Ibadat, kento dibuaki berdisitung orang laki, kento mulai ngudena sampai umur sebitek tak toman engak ke Gusti Allah. Kesehatan dan kesempatannya kobo ini benian terus. Malaikat kak dinto sampai jubet, malaikat rokib senyatet kebagusan karena apa? Tanda bagus sekali neng catatan. Sampai matur ke Gusti Allah, ya Allah, kak dinto umat de ajunan tepak keselopot. Ada remah ke? De poten sekali mira kabi catatan sampai umur sebitek gempang malaikat katipun apa ya Allah gempang engkau ngutus malaikat kemudian malaikat yutus serang Gusti Allah bedere mente tolera pas tak ning tole ding letak ning tole bah ngoco Allah pas buru ingat ke Allah mangkana sampean ding lepas sakit toot tengki elako penyelo cetak asam urat mulat biasa bahan ntar ke masjid ki sehat ada beda eneng cumia jutai jukento neng kamaan karo mun ki sehat gini ka coba ting leroku pas nyari masjid nyari langgar ya karena ntar ke masjid ketuaan tengki aden tak pati tahu karena tak ajar keng maksa bulan abun waktuan kemajong megja. Aduh bah adan teh model uli ulang karo. Ya dari ngentar. Mangkan je manglo ka saya ratengki tokang adan kadang tak gena ki. Ija ring lawat tua karo bagian yun kan siun. Bagian sila bu ambu dari salmur sala karo. Bekto nagi sehat tak mak nyemak sekali ke masjid. Buru ting laroku kapi ni ke bah atobet. Teti si atobet keng bola na roku. Sokore sambian kento mangken umpamane pesake bi Gusti Allah. Mangkana tengki sehat nika kadang tak nyaman. Sebab cepon ulama tengki umpamana abe ka adinto paringin musibah. Tapi abe ka adinto sebab musibah justru sajen semak ke Gusti Allah berarti bekto ka adinto ten kula oleh nikmat. Contohnya sambian pasake bi Gusti Allah tengki pah engak ka Allah laku abajeng ngaji polan letak ning jalan berarti sambian beni oleh musibah tapi oleh nikmat. Sebaliknya mun sambian diberi nikmat andi mobil andi roma genteng andi sepur ben rela andi pesawat ben langin umpam sambian pas tak engak ka Gusti Allah berarti bekto ka ento panjenengan beni oleh nikmat tapi oleh musibah. Ya gini kah? Mangkana abah ka adinto parlo tangki berarabu ngaji. Katipona apa posisinya abah ka adinto nang dunya supaya selamat. Kanjeng Nabi ka adinto uswatun hasanah. Mangkana cepon Gusti Allah ben menurut Nabi Muhammad jurusan swarga, keng menurut iblis neraka. Le kadang orang ka ento berarabu tak istiqomah. Engki. Cek saking ka adinto diibaratkan dua sepur. Rela kak dinto berdampingan setong jalan Kanjeng Nabi setong jalan iblis sampean ni kata istiqomah hulak kunurok Kanjeng Nabi hur lengan leka gerbong iblis terus sani acak loncak dibudin mate nang lorong gini ke sampean karena napa tak istiqomah padahal mun ngiring Kanjeng Nabi kan toy jamin mesti selamat sebab napa Kanjeng Nabi kak dinto berarabu juru selamat fid dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi kak dinto apa kemudian dirayakan menjadi makhluk yang terbaik baik di bumi maupun di langit. Si paling utama ben si paling kesenengin Gusti Allah karena akhlak Kanjeng Nabi kak dinto luar biasa terutama kesabarna. Pernah tanggi berarabu eneng setong peperangannya mana perang Uhud. Bekto ka ento umat Islam kalah karena tentara sebenarnya atas gunung Uhud kento mengabaikan komando dari Kanjeng Nabi serojak toron akhirnya kalah dalam keberadaan kepepet Kanjeng Nabi kak dinto doina beda bibir baba beda gigi gerem kento tengki cotot akhirnya daerah mah jereng daerah muah nikah si anya madara tumatu
keluar kabeh. Kengbi Kanjeng Nabi tambek nganggo tanah, kemudian yo sapagi kededena. Tanya agi bi sahabat, apa napa ajunan Kanjeng Nabi mak sibuk nambek dere. Bentak tahu ki iburuh. Bektona tang muar ya bede selokah. Malaikat saja ke gunung edejen nari akoto kosengko. Senga Muhammad mun pas sampai bede setetes bayi dere nabuan si keker katana. Yon cebing kok kabireng kafir. Mate kabi tak usah perang ben. Keng napa cepon Kanjeng Nabi empon-pon malaikat empon terapas gen terapas. Ni kering kafir tangki ki ikeni seren bi Kanjeng Nabi. Coba sampian mangken andi muso tangki tepak ka tetanggen sampian kun numpak sepeda salah, numpak mobil salah, abangun salah, pah bede malaikat to koto derem make mun tetanggen ben sedi temor nari yon cibediri beto bingko. Tak pas usul mbian kurang raja malaikat karo bede gunung Semeru karo. Geni kepada Islam benireng kafir pada Islam kan cek sengit mangkan sampean teh angkat dadi nabi tak cocok mun reng deso nika dadi nabi ada kata reta na kata tanggana teng mun Kanjeng Nabi jangankan kepada sesama muslim ka orang kafir kak dinto Kanjeng Nabi ki neser. Sebab pun apa cepon Kanjeng Nabi mun sajen banyak orang si masuk neraka sengko ria pagi enang akhirat melas mun pengeteron Kanjeng Nabi setejen umat dekat dinto pemasuk aswar mun sampian lain sepenting kok masuk ke swarga mun kunta tangkedel kedelen neraka lajo iya. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana para rabu abe kak dinto lakar tangki mun pas andi sabar kadi Kanjeng Nabi sampean gantu pangkat wali. Cepon Imam Al-Ghazali pangkat tertinggi di dalam tasawuf adalah sabar. Karena pun apa? Bededebu innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah asareng. Benikun yuhibbu, benikun seneng, tapi asareng orang-orang saya sabar. Bahkan cepon menabi orang kak dinto sabar pagi ineng swarga kento pakon milih lah sakenceng aben ngala sekamar si bundi mah terserah karena sabar mangkana tengki sampean umpaman andi bini na Jeremy kento pas sampean sabar geni kema tengki derajat sampean eneng akhirat tigal make jago nang akhirat nang dunya ku lontop nih tengki odu je reng mon reng bini lagar lang buanong ku para rabu bile kadung kelero tengki kun kelero setung senga jepek tak lemar sampian tengki pakun kala koro kuan palang re elajere jawab saayat dujus tak mari re jawaban re akhirnya sebini tengki para rabu nika letak kuat sinyam ngeranyam laleson ngeromana tengki keluar ntar ketanian sambiasa puan keng bakun jot ngejecot kene kata lemare eneng tanian letuker bersih bonto boton pulan yang canagi seni kakaro ijo ring cermat keselake ngale ntar sasa ke jedinga sasa nika jot ngejecot pun mari sasa kita mari pegel entar ke depor tangki adin guring nih ke bakun cot ngececot. Padahal tangki mun orang asak masak sambicak ko jaen masan nagarwa otaba mengeluarkan kata-kata kotor jepon masaru emoto karo Jepang le kak dinto tangki awo beres sana le coba sambian sebini berpan pegel tanah tibi ko telur tibi pahi kuring tangki binin sampean haram tak nyaman sekali iya rasana bitu tibi sampean keng leka akan cereng lapar sampai tebuan sampean otoro nontop ngabesaki kekakanan kenika anapa kata-kata sangat berpengaruh mangkana tangki para rabu panjenengan kento cek ben seromben mengeluarkan kata-kata terutama ke aing mangkana mun sampean ntar ke makai tangki mintarat syarat anu maki kak dinto teronyona berokah arapa kak bisa songkan bederen iya kak bisa mesti montut aing esrok bagi ya enomaki beda boleh orang mintarat syarat aing enten tak kira pas umpaman sampean kayak cedak kayak tabu kayak gigi babi kiai beri petel ada atau bebas pengibain kaju tak bisa karena pun apa media yang paling bisa menyerap kata-kata kak dinto engki kak dinto aing sehingga tengki manabi panjenengan kak dinto pegel cepon Kanjeng Nabi idza ghadiba ahadukum
falyatawadda mun ben perpan pegel tuli ngala wudu. Benih ngala aing, benih ngala tanah lagi sepor, benih ngala tanah, benih ngala beto, tapi ngala aing. Karena orang pegel kak dinto cepon dari setan, ben kok takon na setan kak dinto, engki kak dinto aing. Setan kak dinto dari apoi, manabi kok takon na setan, engki kak dinto aing. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah sepertama lisyukri wal imdah bahwa aba kadin toko bunga atas lahiripun Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi kadin to tangki para rabu andi akhlak sesangat bagus. Nomor 2 lil uswah. Kanjeng Nabi kan itu sebagai contoh teladan bagi kita sehari-hari. Contohnya pun apa? Kanjeng Nabi kadin to lebur silaturahim para rabu. Engki lebur ain main kata tangke. Sopaja pun apa? Sopaja ngaoningin langsung. Terutama umpama na ba kelebun para kiai tangki ngereng lalamban Kanjeng Nabi bagus. Mun Kanjeng Nabi pernah setong bekto tangki keluar dari lemah depak ke lorong ento ceritakin yang kitab Al Kamil fit Tarikh karang nah Syekh Sofiur Rahman Al Mubarak Furi. Ento dabune nang kitab sakak dinto bekto na Kanjeng Nabi keluar dari lemah depak ke lorong takupok sareng Sayyidina Abu Bakar ben Sayyidina Umar. Eta pereksanin bi Sayyidina Abu Bakar dek kadima Kanjeng Nabi sengko ain mainna ke launa. Ternyata antar ke sahabat Ansor depak dek ka adise tangki karena Kanjeng Nabi sirabu nek kujo sediaki kapi bi sahabat kento. Bunga sampai temu neku todi pengabisan. Pereksanin bi Kanjeng Nabi demama neku todi nyampliem bi Kanjeng Nabi atur aki ka ajun Allah. Tina cukup reda kormah ben roti cukup. Mari nikah saampun Kanjeng Nabi kubur eduaki. Mangkana tangki para rabu estona para kiai kak dinto sebudi kak dinto terwain main kesambian. Entar kata tangke sopaja oning permasalahannya keng gunda remah tako. Mak tako eka sangka. Contoh daerah memake umpamana ngomber mak ke Junaidi. Perlu apa lah? Baleng lah minta bantuan ya. Lah gini kesangkan na sampean tadi sangka. Si baleng anu tangki baleng lah minta rokok, lah tandi rokok sekali baleng ya. Lah luas kenceng kiai namu ya kesampean. Kadang tangki para rabu si baleng palang, kadang mak kae na kaento ede pada aki sareng taon. Kan ngomber kiai di jauh ngucak ke sebini sing ngalek mun bede kiai tanya ke beleng kok tade. Dari esang kuta on ngarasa de tengah nikah. Lah nikah pas barokah ada remah jering ketamuyan guru, ketamuyan kiai, ketamuyan ustad bi sampean pahyon turin. Padahal japon Kanjeng Nabi sapa-sapa orang si ketamuyan berarti jiriah bekal ngosot dosa. Pernah tangki para rabu bedesitong orang bini kak dinto cot ngacecot polan laki na sekut ketamuyan kanjana. Akhir kancana kak dinto laporan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bini na abdina kak dinto tak seneng manabi abdina ketamuyan cakanca. Apa jan? Kurang periksa pokon lah tak seneng. Lah dari tak seneng bila beda tamu sampai malam kase kadang lah tak beri kop, tak beriin gula. Ada lah cia kapi meletuli mulai jan. Napa dahun Kanjeng Nabi kabela ya kabinin hulaku ko amay na desa eki. Akhir tangki para rabu setong bekto Kanjeng Nabi kak dinto namoy ka compon orang kento. Biasa elatinin biasa. Kanjeng Nabi atoren deer sampun kak dinto nginom, Kanjeng Nabi sampun nginom ada raing kento kemudian doa tangki buru sampun doa bubar. Depak kebeng labeng compon tangki cek saking kanto pintu gerbang niki yolok lagi nah. Cong nang cong. Pon apa Kanjeng Nabi? Sebini seronang nang beng labeng ya labeng romana kok tinggal depa ades sero eki Kanjeng Nabi apa lalu sero mancing nang labeng roh pas abasaki apa sih bede budina sing kok marina kalaban izin Allah Gusti Kanjeng Nabi kak dinto keluar tangki dari pekarangan kejo orang bini kak dinto acereng karena pon apa para rabu saampun Kanjeng Nabi keluar ternyata asareng Kanjeng Nabi keluar dari Roma kak dinto olar kalah.
Oh kon won hewan sengis merengis kak disa. Le buru reng bini kak dinto sadar bahwa bila abe kak dinto kedatangan tamui asalkan abe alatinin kelaban ikhlas maka dosa-dosana termasuk penyakit ahlul bait kota orang sandi Roma kak dinto keluar. Justru saya bahaya kak dinto para rabu tengki manabi bede Roma tak katamu yan sekali. Deni kesetak lebu. Mangkana apa bunga sambian tengki umpamane kepernain orang. Biasa nah Roma saya kepernain orang saya keleburin kanjana tuan rumah ini kalambe biasa nah ngki biasa saya nggak mun cerai napa boleh orang koceng lebat nih tak letolian ke rumah gini menjaringi sampai pakore perajih malah ada orang masuk padahal tengki para rabu sekalian lagi menabi beda orang ketamuyan maka tamu deki kayak dinto para rabu nalekan na peleman napa boleh bi sampian tangki ibe ngebain leole ya bekiaki ka ale ya salam ka alen ben kok motor agula motor kopi ya bekiria nikah tu sana tuan rumah si yang kok bi tamu sajen ben mangga napa bunga dua senomor telok litolabil ilmi nah makin mulodun ya macam ini lagu malam gulih yang kui boleh nih kan. Nah, kira reng cuma wujud kan agak Litolabil ilmi, kang kui nyari ilmu. Mangkana bila moloden, tengki sambian mana binang masjid wajar, mana bi lembaga mabida molot kemudian nang ke pengajian wajar, sambian tak pati angok-ngoan. Coba tatangkena tangki mabeda molot leperak pian konjengan oleh berkat rajiri paling tangki ting de pak bah BMCA baca acara yang ketiga tahlil acara yang keempat ceramah agama pah ngocak pian kekancan haram saking tahu cek beri ceraman kota antar tanda ibrin ilmu sampian tanda abid engki kan to bulan masjid kok kening tulan masjid sampian cek saking eneng maro haram masang gelisang sampean ngocak kok saking tahu cek beri ceraman haram tantar sekali kok ana apa polan sampean apa ngerasa ben padahal budu ben gak dinto warara buta oleh orang gak dinto menabi ngako pinter juga tak oleh tengki ngako pinter gak dinto abe tak oleh tengki kemudian abe terlena dalam kebodohan juga nan tak oleh sehingga saya paling bagus ketipun apa terus ajar cek sampai apa ngerasa pinter ini saya paling cocok mangkana dan kula ben panjenengan tengki bila beda molot dan akadia mangken paringin pengajian sopa joning biasanya si yonceng kento bagian kiai saya terkenal seviral ini kan ngonceng gula yang bulan ada boleh paling gini kah baca macam gula mun ke daerah Paiton keraksan sekut kili raja tak gara-gara corona sempat putus gitu penjajahan corona gitu masa penjajahan corona ini tak demarin ada tak bisa kejebak kok takok gula bakun nah ini kak anak apa mak parlo abe kak adinto ajar ngaji ke kiai silakan ahli di bidang agama karena para rabu menabi bukan ahlinya tengki nang bidang agama bahaya pas sampian atanya nang Google umpaman atanya nang internet atanya nang YouTube macam-macam mazhab macam-macam contoh nyata tengki contoh nyata nih sampian umpamana nih ke bab wudu bulannya beri pengajian nang kantor NU kan kitab bab Fadl Hadramiyah kak dinto para rabu manabi bab wudu ni keempat madhab ni kain lain contohnya sampean antar ke Mekah antar ke Mekah ngelak wudu ngangkui di madhab Syafi'i kemudian nyeting ke sebini betal abah can mun nang Mekah mun depak ke tanah haram tak betal beni masalah tanah kak arwah madhab hasil lain eneng madhab Syafi'i farduna wudu bedenem neng madhab Hanafi farduna wudu bedempak neng madhab Maliki bedebeto
Lain tak pada nikah. Termasuk bab pernikahan, toreh sebagai perbandingan. Umpamana tangki sampean tanya ke Google, bagaimana cara menikah secara Islami? Bupah keluar macam-macam karo pendapat. Menurut mazhab Hanafi, seorang wanita yang sudah janda boleh menikahkan dirinya sendiri nang mazhab Hanafi. Berdasarkan hadis ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Bukan bikr, tetapi ats-tsayyib janda itu lebih berhak mengawinkan dirinya sendiri ketimbang walinya. Sehingga pun mazhab Hanafi manabi beda janda ranteh akabin senajan tanpa wali. Silakan. Eneng mazhab Maliki orang akabin walaupun nang madhab Maliki benih madhab kita ki Syafi'i nang madhab Maliki orang oleh akabin senajan tanpa dua saksi dengan syarat-syarat tertentu. Lamun tak para jejel congo nang kitab Madzhabul Arba'ah. Senomor telo nang madhab Syafi'i mahar mas kabin boleh tidak diberikan apabila selaki lekar laki tak andin sekali ma antara abri emas ma antara abri selo emas jering melepulsa tangan cek posaan enang konter leni kecepon Imam Syafi'i tak pun apa dalam kondisi seperti itu. Pas sampian ampun ajar nang internet tengki pas temu nyambireng bini entar ka pengoloh arah apa cong akabin na gula make belina bedebun Imam Hanafi tak usah saksena debun Imam Malik tak usah mas kabin bancong debun Imam Syafi'i tak usah. Iya bah teti kumpul kebo gini kan. Lah ini saya maksud at-tala'ub fi syar'i in mainan dalam hal syara. Ini tak oleh para rabu. Dan kalau menerangaki hukum tang meredang jet, ya mungkin aja reta saya reta on. Saya pelaratnya ka hukum. Mungkin. Saya kena berdebu laulal fiqh lam nafhamil hadis. Laulal hadis lam nafhamil Quran. Cek saya kena ada fikih abe kak itu tak kira ngerti hadis bencik saya kira dia hadis abe tak kira ngerti Al-Quran. Sehingga Sufyan bin Uyainah salah satu dari guru Imam Syafi'i pernah adabu al-ahaditsu kulluha mudillatun illa lil fuqaha. Hadis riya cong bisa menyesatkan benih sesat menyesatkan padan ben najis sareng mutanajis bisa menyesatkan hadis kan itu benih sesat tapi bisa menyesatkan illa lil fuqaha kecuali orang si alim fikih kecuali ka orang si alim fikih artinya mun sampean tak faham fikih tak pernah munduk jangan coba-coba langsung mencerapat keluar dalil ini hadisnya ini ayatnya sesat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya mangkene jid masjid yang ki berarabu gula ngabesaki mata apate beda orang ngadiker setung lakar lasengkah orang mangken nikah setengan tengan masjid karena apa kita toju hapin lamunyi hapin duan tak kung nangkung eka hapin ngaseleber setung eka hapin ngala kelambin setung amunyi kapi akhirnya tak tenang tak nomtom ridwiridan kan mari abajang assalamualaikum melang akhirnya dari mah kain ketibi sikir dikiran jadi sengkah saya nomor 2 gini kah salah sengkah pagi badi saya ngucap bahwa zikir jama'i zikir berjamaah bid'ah. Ijan tadi napa sekali gini. Ijo orang bangak gini kah bata zikir bid'ah aja. Padan ben saben ki ruburu corona Jakarta tak oleh salat tarawih nang masjid silahkan salat tarawih di rumah masing-masing betedu. Inja orang asa tarawih nang masjid areng bareng nang tupat tudi budi. Mun tak deger doa tak entar gini kah. Napa boleh pagi yojuk keroman beng sebeng tedung. Beni mecek tasbih mecek HP. Mun tepalang mecek binin kun. Dadi para rabu tangki panjenengan menabi ajar ilmu agama. Saya pejelas sanad keguruannya serah nikah. Pasera guruna sambung ke Kanjeng Nabi. Saya ngamun tak sambung pun. Terutama Nabi dan kula sareng panjenengan guru kemudian pas asambung ke para habaib mesti asambung ke Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mungkin tanya ke internet congocoh gula ki buru kan to. Oleh 3 tahun. Kaun jangan kaman enggak
pangkepe bede masjidnya mana Nurul Huda gula tak oneng nomor kontak sing onjeng ta sing salah tak oneng lede pak kebekton gini ka gula tak oneng tengki jaipon supir Junaidi pulangang kuyano bairani ka Google Map bayi tak apa ngangkui Google Map gula Masjid Nurul Huda pangkepe ini keteti tungeng ka gula le 3 tahun boleh empon de pak kecem manis karena den gula dari nyalaran belumbungan belok kiri secan HP karo belok kiri mak bener jangan belok kiri depak kate muran sekuni belok kanan dumak cucu bener persis bede pintu gerbang depak kelau tinggi lebih sepeteng peteng belok kanan gula neng tos kudu belok kanan demar ya jereng peteng karena maksa tinggi berarabu belok kanan cek saking cak Madura belok kanan kok empon belok kanan gula tinggi masan depak ke jalan buntu nih ke pas sepek ya tak munyan sekali berarti lah depak akhir bi gula tinggi labenge buka dumak kurang ajar rongku billahi gula petoron ngak tengah namakam persis di timur masjid pangkepe Masjid Nurul Huda makam mata genaung ku internet rejan gula tak beres Google ya akhirnya nyorot atanya ka orang bepanjenengan kelero kelawan sekuni abere kadejeh depak kakas sagula kun dadi tungeng jereng sampian keng nyari repot ana apa mun datang di deje bah loros kelau gula nerok bunte internet keng bile ker benderongku tangki berarabu karena pon apa karena posisi na masjid gadin to persis berdempetan sareng kuburan keng kun tak genana kuburan apa antara na masjid ban kuburan nika beda tembok beda pagar tembok raja maksudnya gula soro tembus tuh iya bah mate kene aduh mak tak bela kong ku internet reja nah lah nikah kita disesatkan di internet. Nih kun masalah lorong, napa boleh lorong sampai ke akhirat masuk ke surga saya nggak boleh ngeloleng sambian gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan je kasang kesampian. Ring Madura ini terkenal pengko para rabun tenungguan. Kan pada benjeretan ring Madura nuruk pesawat dan karo tengki. Nih kalau beda nomera korsena tengki para rabu 112 berarti ibu deh. Keng maksan nang yade ngabis ondem jang. Entar si pramugari, maaf bapak, tempat duduk bapak di belakang sesuai nomornya. Siapa ben? Nah, saya pramugari pak. Pramugari itu apa? Pramugari itu yang melayani penumpang. Waduh, cek rengkun bebuh ngatur sengkok. Bebuh ngatur sengkok. Dua bantur desa. Tak medes. Akhirnya kento security. Selamat siang Bapak, selamat siang. Tolong pindah ke belakang, siapa boleh? Saya security Pak. Apa security? Lengak-lengan, security itu bagian pengamanan pesawat. Ojo saking eromahan sip ya. Jareng kun hansip ngatur sengkok, jareng kok si naik pesawat jual sape. Duh hansip ngatur sengkok. Empon lah kerekingan, sedangkan tangki setojo orang ini kacing mancing bede budi, sengke sekereking na benreng Madura. Dunapan tangki itu mau benreng Madura lain ongke beden apa pak mak kerekingan. Karo benreng Madura ya ada cek cengkala. Ada orang mak yang ketojo na bede budi yang maksa bede ada ngabis ondem ya. Tojun na ke kamah Jakarta, yentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ke kamah nom, ajak kuntar ke Jakarta yentar ke anak ya. Mak toju yada nom, arah apa? Cukup ngabis ondem. Abu mun si yada nih konom, toroni Semarang. Abu Jakarta, budi. Larikan taksi, ija gending. Pola ting pak ke Semarang payun terlaki pluk. Kikir temu cucu, mate kebelum mulai gelabi tepate. Jamun ke Jakarta keneng naik budi, iya dek Semarang mate kebelum mulai gelap. Gendengongku, keng pengko. Paden ben seni ka boleh, ini kereng Madura. Terakhir gula cerita ini kakun. Bede rombong dari Madura antara umroh, keng memburung sekali ngade. 10 orang gini kah?
empon ketua rombong nele pelengen korang teluare mangkede tengki korang teluare mangkede nika mau burung ring 10 ring Madura tanya aki mak mau burung apa pak enten trauma gula trauma ada remah polan kapal pesawat dekat dinto tepak ke layan apa mun layan pak can TV rosak melolo kadang deh pak kelangi mogo usaha sotok tapi tidak remah pak burung sejan ketua rombong na palang butuh jabo orang Madura dunapan nemu akal beli pak enten gula mari nelfon bos pun dere macan enten tak ngangkui kapal layan nah apa pak yoba nah apa mereka Lion ongguan pak Lion mon bene Lion yang pembeli abi gula molem yang tak apa pun mole ke Madura siap de pak ke bandara tengki ya bos ke ada kan tentu mereka kapal lah nacek Lion langsung mau keluar HP thank sosial bini oke guys saya sekarang akan lepas landas bersama kapal Lion sabu Facebook temu ternyata nama cek budun telepon kapi enja kak bener benih layan apa cande Lion nongku Lion ijak reng mun pengajaran bahasa Inggris ton tedung kenika ting pengajaran bahasa Inggris tedung menari arayu cewek I love you padahal bahasa Inggris oleh telok jeung aja gini depak ke pesawat tengki berara bulang ke kapila norok Lion gini kan ni ketaring keregingan pole sering 10 kan tuh apa suap mungkin bi pramugari ekeniin polan isen reng Madura tako arogo apola la keregingan mak bode pesawat suap tebak ke kapal tair ijo reng Madura bila kadung ngocak ngak gini ke perara duna pan tangki seneng yatin jendela nika letolian pas ngenalin baling eneng lembeng pesawat lo nika pah asiaran ke kancana tak mang luas suap edalem ada remah ki pasti sabak luar iya mati ale ke dalam Malaikat kerlion abde pak ke Mekah keregingan boleh akabai kasus dari sesepolo bede situng si aneh de remah selain atau waf ajalan ke ada kun bede situng ajalan nyorot ke budi temu bi polisi acara aliran sesat PK langsung tanah dari kama sampian pak Madura kama doso saya cana reng doso po engken pak sampian nika ma antik selain monatawaf nika ka ada sampian ma pahajilan nyorot senika pak bi gula ong guna tawaf gula nika bener senika ceritana ada remah gula mangkat ka ada gula tak bareng rombongan akhir ada remah karena gula tak bareng ka ada mangkat ka ada ding gula leng na lebih bener na petok ding gula telampus sampai ke 11 mangkanda remah bi gule ku gangku ekosot tako etemu malaikat gendeng kalau tolo kena mangkana tanya ke kiai mon mangkada umroh anggi Allahumma sholli ala Muhammad sakadin toh rasana saya bisa sampai aki sareng badan kaula malar moga kadin toh bisa tetih tambah penyemangat dek masyarakat sebeda kadin toh kangkui reng lalamban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben sopaja masjid kadin toh menjadi makmur terutama ika pernain sareng para pemuda termasuk nak kanak tak masalah terutama juga nanti kadin toh para bagian bengasepo keng mon alatinin nak kanak nika usa takmir sing ngerti kebahasan anak kanak karena napa nak kanak kadang esoro dek bere dek temur esoro dek temur dek bere esoro meleroko oleh mercon tinggi tanya ki mak mercon cong tak lah pada ngokos pak kadang mun nak kanak ni ketak ngerti kecacana colok busang kui dicap 5 tampeleng pernah beda tangki kiai ngomong magi dimin kak dinto andi masjid deki buru keramik keng tanian leduk dimin pahapa ngomongan
Sehingga anak-anak si ongke ke masjid tak oleh ongke ke masjid mun tak asandalan. Ibah ongke so sandalah. Depak ke paimaman, can mak kain, mak kotor boleh selajan daduk. Abe mak ongke so sandalah cong, cek pon gede mun tak asandalan tak oleh ongke ke langker. Tak oleh ongke ke masjid, teti dinggu le bendal sandal ongke ke masjid. Aduh, mangkan banyak kiai setruk. Ampun sekali entah melar mau kepada manfaatnya. Wallahul musta'an ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.